guys, naglinis siya guys. Ayun. Hindi nga na ka nag-mission? Hindi nga na ka nag-mission? Mama ko nag-mission. Ha? Nag-mission. Nag-live ko. Hindi ka nag-mission ka. Jalan. Ayun guys. Ano guys, ang dumi guys. Oh. Kaya maglilinis siya guys. Ay. Kutik namin ito ang sabi kutik. Pumuk ko kama. Ang tukod. Huro naman ang chichirya. Palit gamay ra ka may bili. Tira na ba kadagat chichirya nimo? Ano gamay ra ka. Tumiyan ka yung chichirya. Nagkandang chichirya nimo. Putol apa dah umuk sama putol ini sebut Kinuhaan niya guys ng ano guys o kasi madaming ano. Ayan. nating ilisuan yung motorok kami na buta Ugat yung una niya. di ang pagturo kan yung liso niya ba kaya ano ang ini imong waon pero sunod adlaw mo nurok man ang kuan pagturo kini mga liso ba sagbot lagi guys kaya saan taman Madumi guys. Madumi ang aming paligid kasi busy ako guys. Busy? Anong busy guys? Busy. Di naman busy guys. Ayo. Kami ayo. Nag-ugo na sa Ikuan sa stop. Guys, at may pinamili na naman tayo guys. Para tindahan namin guys. Ayan guys, paligid. Ito guys. Saka ito guys, ayan. Binta ko to guys. Ayan guys. Ito guys, mga ano guys, herramientas guys. Ayan. Ayan guys. Pansit, pantin guys. Ayan. Ano to guys, ito yung pambinta namin guys. Okay. Ito guys, ayan. Ito guys, ayan guys. At ito guys, ito tissue guys, tissue paper guys. Ayan. Saka itong magic pajabar guys. Ayan. Ito din guys. Ano? Ayan. Ako kan sa nung na isipin na ako. Isipin na. Yan guys, ito guys. Ito guys. Ito yung ano natin ngayon guys. Ito yung pinamili namin guys at pangbinta ko guys. Yan guys.
mo kagingan ani na may daghan pa. Ayan guys. Saka ito guys, ayan. Ayan guys. Family namin po to this guys. At ito guys, oh, ayan. Ayan guys, eh. Guys, sukar. Saka ito guys, eh. Saka ito guys, oh, ayan. Energy. Ayan, Nescafe guys. At ito guys, Bourbon Choco. Ayan guys, oh, ito. Saka itong Coffee Blanco guys. Ayan guys, Energen guys. At saka ito. Saka ito guys, oh, mga dilata guys. Ayan. Ipakita dyan na. So, ayan guys. Ayan lang yung ano natin pinamili ko to this guys. Yung binta namin dyan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18. Ay, saan naman na? So, ayan guys. Ito lang guys yung ano natin guys. Ayan. Okay. So, ito lang yung ano pinamili natin ngayon guys sa ating tindahan. Saan ba itong sudano? Magtuwa to? Ha? Kasi ikan magbiyahe. Saan ba itong sudano? Tamtak sumat, makan na sa imong hotel. Sibutan na rin. Kaya. Wala may kwarta gidang mga kuan naman nang Guys, yung ano pa mo paksiwan ng kuan. Hinluan ng kuan be, hinluin ng kuan kaya to paksiwan. Kuway ra hasang. Sina? Putda dadun. Si GR magputod kuway hasang. Ha. Ha. Di. Ar. guys. Naar kayo magluto tag paksiw tag ko anak. Ha? Ate, pila yung magipalit eh? Asa magbaylo te sa konte? Sa katong day panos diha. Doon mga binangkal, doon kaputos. Balo 100. Balo 100. Pila yung palit ni mo te? 100. Giles dan tong day panos. La. Giles dan tong panos. So, guys, ang ating mga tinda-tinda to this guys. Ako kan tong paksiwon. Pana lagi DR tudlo kay para mapanahutan ng trabaho sila. Nak. Hina. Asa mas DR? Ayan guys.